या मलाइकातु कुल्लुकुम भी अमरिल्लाहि अन युगिसूनि वअनतुइनूनि वअनतमद्दूनि फी मुरादि व मक़सूदि व फ़िज़ूलि मालि व अहलि व वलदि व वालिदि व ज़ुर्रिय्यति व इख़्वानि व आहिबाइ व अस्दिक़ाइ व मा हतत अलैहि शफ़क़तु क़ल्बी मिन आफ़ाति दुनिया वल आख़िरति व मिन नहूसातिहिम व मिन नहूसाति ज़ुहलि वल मुश्तरि वल मरीख़ि व शम्सि व ज़ुहराति वल उतारति वल क़मरि व रासि व ज़ंबि वल इक़लीलि व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन मिनल जिन्नि वल इंसि व शयातीनि व साहिरिन व फ़ाजिरिन व ज़ालिमिन व बाग़िन व ताग़िन व मारिदिन व मुअन्निदिन व नातिक़िन व साकितिन व मुतहर्रिकिन व साकिनिन व हाम्मातिन व शाम्मातिन व लाम्मातिन व ज़ाकिरिन व उन्सा व मिन आफ़ाति समाइ वल अर्दि व मिन शर्रिल बारियति वल बहरियति अजमईन व अमु अबसारहुम व अक़बिदु लिसानहुम व अयदियहुम व अल्लिमूनि इल्मन लज़ी यकूनु नाफ़िअन व सरफ़न अला जमीइल उलूमि व आतूनी रिज़्क़न हलालन तय्यबन व जल्लबतुकुम ली जल्बी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि मिन रिजालि वन निसाइ इलैया बिल मवद्दति वल मुहब्बति वंसुरूनी नुसरतन अला साइरिल अदाइ व अख़बिरूनी मा फ़िल हवादिसिल ख़ैरि व शर्रि क़ब्लल वक़्तिल वक़ूइ वमा अतलुबु मिन अख़बारिल आलमीन ला जल साता अल वहाल वहाबिहक़ि सय्यदुल अबरार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व वलदिहि शरीफ़ सय्यद मुहिय्यद्दीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बिहक़ि सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मलाइकातु कुल्लुकुम बिअम्रिल्लाहि अन युगिसूनि वअनतुइनूनि वअनतमद्दूनि फी मुरादि व मक़सूदि वहफ़िज़ूलि मालि व अहलि व वलदि व वालिदि व ज़ुर्रिय्यति व इख़्वानि व आहिबाइ व अस्दिक़ाइ व मा हतत अलैहि शफ़क़तु क़ल्बी मिन आफ़ाति दुनिया वल आख़िरति व मिन नहूसातिहिम व मिन नहूसाति ज़ुहलि वल मुश्तरि वल मरीख़ि व शम्सि व ज़ुहराति वल उतारति वल क़मरि व रासि व ज़ंबि वल इक़लीलि व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन मिनल जिन्नि वल इंसि व शयातीनि व साहिरिन व फ़ाजिरिन व ज़ालिमिन व बाग़िन व ताग़िन व मारिदिन व मुअन्निदिन व नातिक़िन व साकितिन व मुतहर्रिकिन व साकिनिन व हाम्मातिन व शाम्मातिन व लाम्मातिन व ज़ाकिरिन व उन्सा व मिन आफ़ाति समाइ वल अर्दि व मिन शर्रिल बारियति वल बहरियति अजमईन व अमु अबसारहुम व अक़बिदु लिसानहुम व अयदियहुम व अल्लिमूनि इल्मन लज़ी यकूनु नाफ़िअन व सरफ़न अला जमीइल उलूमि व आतूनी रिज़्क़न हलालन तय्यबन व जल्लबतुकुम ली जल्बी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि मिन रिजालि वन निसाइ इलैया बिल मवद्दति वल मुहब्बति वंसुरूनी नुसरतन अला साइरिल अदाइ व अख़बिरूनी मा फ़िल हवादिसिल ख़ैरि व शर्रि क़ब्लल वक़्तिल वक़ूइ व मा अतलुबु मिन अख़बारिल आलमीन ला जल सात अल वहाल वहाबिहक़ि सय्यदुल अबरार मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व वलदिहि शरीफ़ सय्यद मुहिय्यद्दीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बिहक़ि सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी मेरा देखना मुझे क्या हो गया, या मेरे फ़लाँ को, फ़लाँ रिश्तेदार को, बहन भाई को, या कारोबार में क्या मसला हो गया। तो उसके लिए ये बेहतरीन वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस अमल को सुने, इस दुआ को सुने, इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपको घर बैठे ही जो आपने पूछना है उसमें सिर्फ़ एक सवाल पूछना है कि जी मेरे लिए ये शादी ठीक है कि नहीं, मेरे लिए ये कारोबार ठीक है कि नहीं, मुझे सफ़र ठीक है कि नहीं। यानी जो आपका सवाल है वो आप अपने दिल में उसकी नीयत इरादा करेंगे और इस दुआ को सुनेंगे। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा उसी वक्त सुनते सुनते आप लाशऊरी में जाओगे और अपना जवाब वहाँ ले लोगे। अगर किसी को नहीं उस वक़्त लाशऊरी में नहीं जाता तो जो ही सोएगा तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा उसको उसका जवाब मिल जाएगा। इसका असर बहुत ही जल्द भी है और 72 घंटे इसका लास्ट टाइम है। अगर किसी बहन भाई को, किसी दोस्त को इस तरह नहीं होता वो मुझसे रब्ता कर ले, फिर मैं उस पर इनफरादी तौर पे उसको इस्तिखारे के लिए दुआ पढ़ दूँगा और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा उसका जवाब मिल जाएगा। और फिर मुझे तो इस जो मैंने बताया
پتہ نہیں میرا حساب ٹھیک ہوا نہیں ہوا، کچھ لوگ طرح طرح کے استخارے کرتے ہیں، لیکن جو آپ کو جواب ایک غائب سے مل جانا وہ تو ایک بہت ہی مستند سی چیز ہے نا۔ تو یہ دعا کو سننا ہے آپ نے، اور اس کا سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سننا ہے شمال کی طرف سر کر کے، جنوب کی طرف پاؤں کر کے، لیٹ کے ہینڈ فری لگا کے مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ آپ کو اس دوران بلائے کوئی نہ، آپ تنہا ہو، اگر آپ اس دوران سو جاتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، اور نیند آئے گی، بہت تیزی سے نیند، بڑی زور آور نیند آئے گی، اس کو روکنا نہیں ہے، آپ نے سو جانا ہے۔ تو جو ہی یہ اپنے ہینڈ فری لگا کے سننا ہے تو اس کو ہلکی سی آنکھیں بند کر کے سننا ہے، اور مکمل ریلیکسیشن میں رہنا، اس دوران کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں جی میں اس وقت درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، درود پاک بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تو ضرور پڑھیں، لیکن وہ تھوڑا ٹائم ہے جو یہ استخارے کا، اس میں آپ نہ پڑھیں، آپ صرف دعا سنیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو نظر آ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے الفاظ قبول فرمائے، اور جن جن بہن بھائیوں کا یہ مسئلہ ہو، وہ استخارہ یہ کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ پاک ان کو غیب سے ان کے سوال کا جواب عطا فرما دیں، آمین بجاہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانتوہنونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وافیذولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والاکلیل والاکلیل ومن شر کل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساکت ساکت ومتحرک وساکن وحامات وشامات ولامات وذکر وانثی ومن آفات السماء والارض ومن شر البریات والبحریات اجمعین وَأَعْمُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَغْمِضْ لِسَانَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَعَلِّمُونِي الْعِلْمَ الَّذِي يَكُونُ نَافِعًا وَصَرْفًا وَعَلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ وَآتُونِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَجَلَّبْتُكُمْ لِجَلْبِ قُلُوبِ الْخَلْقِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَالْمُحَبَّةِ وَانصُرُونِي نُصْرَةً عَلَى سَائِرِ الْأَعْدَاءِ وَأَخْبِرُونِي مَا فِي الْحَوَادِثِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین لا جل ساتا الوحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانتوہنونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وافیذولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والاکلیل ومن شر کل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساکت متحرک وساکن وحامات وشامات ولامات وذکر وانثی ومن آفات السماء والارض ومن شر البریات والبحریات اجمعین وَأَعْمُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَغْمِضْ لِسَانَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَعَلِّمُونِي الْعِلْمَ الَّذِي يَكُونُ نَافِعًا وَصَرْفًا وَعَلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ وَآتُونِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَجَلَّبْتُكُمْ لِجَلْبِ قُلُوبِ الْخَلْقِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَالْمُحَبَّةِ وَانصُرُونِي نُصْرَةً عَلَى سَائِرِ الْأَعْدَاءِ وَأَخْبِرُونِي مَا فِي الْحَوَادِثِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قبل الوقت الوقوع
قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ساتا 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 البحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانطیرونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وافیزولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی واخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حدث له شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتهم و من نحوسات زحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت متحرک و ساکن و حامات و شامات و لامات و ذاکر و انصابا من آفات سامائی والارض و من شر الباریات والبحریات اجمعین و مبصرهم و اقبض لسانهم و ایدیهم واللبون علم الذی یکون نافعا و صرفا علی جميع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرة علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین اللہ جل ساتا 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 البحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانطیرونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وافیزولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حدث له شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتهم و من نحوسات زحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحامات وشامات ولامات وذاكر وانصابا من آفات سامائی والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین وآمو ابصارهم واقبض لسانهم وایدیهم واللمون علم الذی یکون نافعا وصرفا علی جميع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرة علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین اللہ جل ساتا 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 البحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانطیرونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وافیزولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حدث له شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتهم و من نحوسات زحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحامات وشامات ولامات وذاكر وانصابا من آفات سامائی والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین
وام وابصارهم واقبض لسانهم وايديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین لا جل لا جل لا جل ساتا 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 الوحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ووالدہ شریف سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ یغیثونی وانتعینونی وانتمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ناطق وساکت ومتحرک وساکن وحامات وشامات ولامات وذکر وانثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البریات والبحریات اجمعین وابصارهم واقبض لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین لا جل لا جل لا جل ساتا 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 الوحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ یغیثونی وانتعینونی وانتمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ناطق وساکت ومتحرک وساکن وحامات وشامات ولامات وذکر وانثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البریات والبحریات اجمعین وابصارهم واقبض لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالمین لا جل لا جل لا جل ساتا 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 الوحال وحال وحابی حقی سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ووالدہ شریف سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ یغیثونی وانتعینونی وانتمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر
فاجر و ظالم و باغ و طاغ و مارد و معاند و ناطق و ساکت و متحرک و ساکن و حامات و شامات و لامات و ذاکر و انصا و من افات السماء والارض و من شر الباریات والبحریات اجمعین و امو ابصارهم و اقبض لسانهم و ایدیهم واللیمون علم الذی یکون نافعا و صرفا علی جمیع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء وأخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين لا جل ساتا البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآلہ وصحبہ وولدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام و برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان یغیثونی وانتعینونی وانتمدونی فی مرادی و مقصودی وحفظولی مالی واہلی و والدی و والدی و ذریتی و اخوانی و آحبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفاقات قلبی من آفات دنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإقلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساکت ومتحرک ساکن وحامات وشامات ولامات وذاکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین وأعموا أبصارهم وأقبضوا لسانهم وأيديهم والليمون علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين لا جل ساتا الوحال وحابیہ کی سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وولدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام و برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم